usiwethu ufuna ukuthi sithole i-range ka-F inverse. Sizokhumbula ke ukuthi i-range ka-F inverse kuyi-domain ka-F njengoba i-domain ka-F inverse kuyi-range ka-F. So i-range ka-F inverse izoba the same set as i-domain ka-F. Isuka ku-3 iya ku-3. Ngakho-ke i-range ka-F inverse izoba ngawo onke ama-values ka-y such that u-y uhamba usuke ku-3 aye ku-3 njengoba leyo kuyi-domain ka-F. Ngakho-ke u-C wethu ngekwakhona uthi asithole i-value ka-F inverse ka-2. So sithola ukuthi uma sithatha u2 simfaka ku-inverse ka-F sithola inombolo bani. Kuyafanana ke lokho nokuthi asithole ukuthi yini esinika u2 ku-F. In other words, sithola i-value ka-X esinika u2 ku-F. So sibuka ke ukuthi u-F ungu2 kuphi, siyathola ukuthi ungu2 uma ngabe kusho ukuthi u-X ewu0. So ngakho ke u-inverse u-X ungu2 u-Y ungu0. Okugcina sithola ukuthi bathi asithole sizame ubona ukuthi ngabe ucishe abe ngubani u-F inverse 0. Sebenzisa umqondo ofanayo wokuthi uma sifuna u-F inverse 0 sifuna i-value ka-X esinika u-Y owu0 uma sibuka u-F. So sibuka ke ukuthi ngiyiphi i-value ka-X esinika i-value ewu0 ku-Y. So sithatha ke ukuthi u-Y uwu0 la, and then sesibuka ke ukuthi ubani ke i-value ka-X esinikeza u0 la. Sizobona ke ukuthi ihambe ibe lapha kubo 1.8 uma sibuka -1.8 uma sibuka igraph. I-estimate ngoba ayikho isemkhathini kuka -1 no -2. So it's approximately -1.8 masibuka igraph esinikezwe yona.